La dernière fois, on a arrivé à parler de la configuration électronique et on a arrivé à écrire la configuration électronique de certains atomes. استاذ مهدي الموسى النت عنده قصدي Bon, المايك عنده خربان. ça va, Esther, merci. Alors, avant d'écrire la configuration électronique des atomes, toujours, monsieur, il faut indiquer le nombre d'électrons. Je répète, parce que la configuration électronique, c'est la distribution des électrons sur le niveau d'énergie. Yani, Esther, si on n'a pas le nombre d'électrons, on ne peut pas écrire la configuration électronique. Si on donne le numéro atomique Z, on ne peut pas écrire directement la configuration électronique. Il faut dire à chaque fois, l'atome est neutre, le nombre de protons égale le nombre d'électrons est égal Z. Alors, à chaque fois, il faut écrire ça. Donc, l'atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons est égal au numéro atomique Z. ماشي الحال استاذ؟ نعم. رنا بالويتنج روم بعدها ما فوتها. انا كبست لرنا بس يمكن رجعت ظهر رجعت فاتت هلا عن جديد. يلا. Ok, استاذ. Alors, la dernière fois, on a fait cette application. On a écrit la configuration électronique de ces éléments H1, Li, O8, Al13, Cl17, K19 et He2. Pour écrire la configuration électronique de ces éléments, faire attention, monsieur, on a quoi? On a donné le numéro atomique, c'est 1, c'est 3, c'est 8. Alors, c'est le numéro atomique pour ces atomes. Alors, pour écrire la configuration électronique, il faut dire l'atome est électriquement neutre, nombre de protons est égal nombre d'électrons est égal Z. N'écrivez pas. Monsieur, c'est quoi la couche de valence? C'est quoi le nombre d'électrons de valence? Faire attention. La couche de valence, c'est le niveau d'énergie externe ou c'est le dernier niveau d'énergie. Lorsqu'on a écrit la configuration électronique, le niveau d'énergie externe, il y a le dernier niveau d'énergie, on l'appelle couche de valence. Exemple, pour l'hydrogène, monsieur, quelle est la couche de valence? Il faut qu'on ait la configuration électronique, c'est K1. Alors, la couche de valence, c'est quoi? C'est K. C'est K. Nombre de valence, c'est 1. Attends. Donc, la couche de valence, c'est K parce que c'est le niveau d'énergie externe. C'est ça, ما في غيره. Allons à la deuxième exemple. Pour Li, K2L1, c'est quoi la couche de valence? On a dit c'est le niveau d'énergie externe. Où est le niveau d'énergie externe, Staz? L. C'est L. Très bien. يعني آخر نيفو بكون عليها إلكترون بالconfiguration électronique. للO L. l'aluminium K2L8M13 M. c'est M. K2L8M7 c'est M. K19 c'est K2L8M8N1. Quelle est la couche de valence? N. Pour HE? K.
C'est K. K. De... Bon, faire attention, c'est quoi la couche de أستاذ valence. ليه ما كتبناهم كلهم؟ لحظة أستاذ لحظة واحد واحد. يا تفضل، مين عنده سؤال؟ أستاذ نعم فاطمة، خلينا نبلش أستاذ. بس celui qui veut poser des questions, il faut qu'il lève la main. يلا فاطمة دقيق. Question. Monsieur, pourquoi on a écrit seulement dans le lithium, pourquoi on a écrit seulement L? Parce que la définition de la couche de valence, c'est-à-dire indiquer le niveau d'énergie externe occupé. يعني آخر niveau d'énergie في عليه إلكترون، مش كلهم، آخر واحد. يعني دايما نكتب بس آخر واحد. بالكوش دو فالونس هو معناتها اساس كلمة دو فالونس يعني آخر شيء. دونك كوش دو فالونس يعني نيفو d'énergie externe، يعني الكوش externe. Ça va Fatima? Oui, monsieur. طيب les autres, qui a de questions? Alors ça va? C'est clair, c'est quoi la couche de valence? طيب. Oui, monsieur. طيب. Le nombre d'électrons de valence. C'est quoi le nombre d'électrons de valence? Monsieur, c'est le nombre d'électrons qui se trouvent sur la couche de valence. Yani, c'est le nombre d'électrons qui se trouvent sur la couche externe. عدد الإلكترون اللي موجود على آخر niveau d'énergie بالconfiguration électronique. يعني pour l'hydrogène قديش النمبر d'électrons de valence؟ إذا ما عندي إلا الك فإذا c'est 1. Pour le lithium, quel est le nombre d'électrons de valence? 1. C'est 1. Pourquoi? Parce que c'est le nombre De d'électrons couche sur de la valence. couche de valence, sur la couche externe. Pour l'oxygène, 6. 6. Pour l'aluminium, 3. 3. le Cl, 5. 7. le K, 1. 1. l'hélium, 2. 2. Question? Non. Non, pas de question. Monsieur, la dernière fois, est-ce que vous avez écrit ça? Oui. Ici, oui. On a arrivé, je pense, jusque ce tableau, oui? أنا arrivé لعند الكوش de valence. يعني هيدا البارتي هون كتبناها بدنا نكتب هون يلا. Vous avez écrit la couche de valence et le nombre d'électrons de valence. Vous Oui. avez écrit la définition de ces deux termes. أستاذ هيدا كتبناه. Moi, non. Yalla, écrivez rapidement. Pour celui qui n'a pas encore écrit, écrivez la définition de la couche de valence et le nombre d'électrons de valence. Donc, la couche de valence et le nombre d'électrons de valence.
أستاذ نعم. رح تبعتوا باوربوينت؟ ملاك لا مش حبعت باوربوينت، انا عم نزل الفيديو وبرجع بعت لكم اياهم مثل فايل بي دي اف. أوكي. أستاذ moi j'ai fini. Yeah. Vous avez terminé? Oui. Non. Yeah. Rapidement, dépêchez-vous. Donc, le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons qui se trouvent sur la couche de valence, ou à la couche externe, ou à la couche périphérique. أستاذ هنكتب أبلكاسيون اللي عملناها هلا. يلا يا سيدي لحظة شوي. لا بالمبدأ خلصنا كتابة أكيد. أستاذ ركزوا معي شوي. بالنسبة للأبليكاسيون نكتب الأبليكاسيون بس انتبهوا شوي معي. بنجيب نحن دفتر، على الدفتر اللي إلكم أستاذ بس بدنا نعمل هيدا التابلو. أوكي، نحن هيدا التابلو بدنا نكفيه في بعد كذا نقطة بدنا نحطهم بقلب التابلو. فنيجي على صفحة جديدة، مثلا كتبنا الابليكاسيون على أي صفحة. أوكي بهمني أنا بس بدي أرسم التابلو، بيجي على صفحة جديدة أستاذ، ماشي الحال؟ بهيدي الصفحة مثلا أنا هون باخد الدفتر هيك بالعرض، بهيدا البارتي بدي ارسم يكون في عندي 7 كولون 1 2 3 4 5 6 7 كولون، وبالعرض هيك بده يكون في عندي 9 لينيا. يعني بدي اخلي التابلو يجي على الصفحة هيدي بس برسمه بالعرض استاذ ليساعوا كل الكولون، وبدي انزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي، فاذا بدي 7 كولون وهيك بده يكونوا 9. يلا ايش الحال؟ Oui. أستاذ نكتب من فوق التابلو، نعم. بدنا نكتب هو اللي فوق التابلو. Oui, c'est l'application 1 mais vous pouvez écrire ça sur بدك على صفحة هو على صفحة. كفوا عادي استاذ انتو بس تكتبوا الابليكاسيون بنرجع بنرسم التابلو على صفحة تانية. يلا يعني يا أستاذ هلا بنكتب الأبلكاسيون عادي يعني بالطول، ولما Oui. نبلش بالتابلو على صفحة جديدة بالعرض. C'est ça, merci.
يلا أستاذ. جور أستاذ. Bonjour Ahmad. Ça va, monsieur? Non. أستاذ أنا خلاص الأبليكاسيون هلأ التابلو بيكتبوا على صفحة جديدة. وي تابلو بده يكون على نوفيل باج ورسمينه بالعرض أستاذ.
وبدنا نقسم التابلو لست كولون. استاذ بس عندي بالطول اطول من العرض. يا استاذ ما بقسم، انا بدي احط بعد، انا بدي زيد بعد كولون 1 2، بده يكون في عندنا ست كولون نحن. اوكي أستاذ شو بدنا بس كانت نسميه؟ مقطوعة عندي يا أستاذ الكهرباء. اوكي استاذ ما تسمون هلا، ارسموا انتم ست كولون، عبوا اللي عندنا اياهم هلا وبنرجع بنكفي التابلو لنوصل لهم. أستاذ كانت يعني بدنا مقطوعة. نعبي 3 كولون. Oui, comme on a fait maintenant. استاذ يلي ما كان عم بيسمع، نكتب الابليكاسيون، نرجع بنروح على نوفيل باج، بدنا نرسم التابلو بالعرض. اوكي بنقلب الدفتر بنرسم التابلو بالعرض، بدنا نرسم 7 كولون 1 2 3 4 5 6 7. وبالعرض استاذ يعني اللين بدنا نرسم 9 لين، وبنعبي التابلو باللي صرنا كاتبينهم لهلا. أستاذ أنا هلا لقيت الكهرباء، بعدين بنقلهم أنت رح تنزلها. Oui, monsieur. Yalla, dépêchez-vous. Yalla, vous avez terminé de tracer le tableau? بعدنا ما كتبناش يا استاذ. يلا عيني، يلا استاذ.
Ça va, monsieur? Oui. Yalla. Je pense que c'est fini pour vous d'écrire. بعدين شوي. Yalla, monsieur, dépêchez-vous. Monsieur, les éléments chimiques sont placés dans un tableau. Alors, les chimistes cherchent à organiser les éléments chimiques dans un tableau. Ils cherchent pour bien réarranger ces éléments dans un tableau, ce qu'on appelle le tableau périodique. Donc, les chimistes arrangent les éléments chimiques dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique moderne selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z. يعني أول إليمون بالتابلو اللي حنبقى نشوفه أستاذ هو الهيدروجين لأنه النيمرو أتوميك اللي له c'est 1. Deuxième élément c'est l'hélium 2. بيرجع 3 4 5. Les éléments sont arrangés dans le tableau périodique moderne selon leur numéro atomique croissant. هي أول نقطة لازم نعرفها. هودي الإليمون شيميك حنشوفهم موجودين استاذ بقلب تابلو سميناه تابلو بيريوديك وهودي الاليمون مرتبين بقلب هيدا التابلو بيريوديك selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z حسب ترتيب النيميرو اتوميك Z. كيف انتو استاذ بالليست دو لا كلاس حاطينكم بقلب تابلو بالليست مبلشين أول تلميذ ثاني تلميذ تروازيام كاتريام سانكيام سيسيام حسب الألفابي. نحن للإليمون شيميك رتبناهم بتابلو selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z. أول نقطة. C'est clair? Ça va? Oui. Bon. C'est-à-dire quoi? Regardez, monsieur. C'est-à-dire quoi? On les a rangés dans un tableau périodique. C'est ça. Monsieur, c'est le tableau périodique des éléments chimiques. Alors, les atomes qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, c'est de 1 jusqu'à 20. بهيدي الطريقة استاذ مرتبين. Regardez, l'élément, هيدا أول élément, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حسب شو استاذ نحن حاطينه بالتابلو بيريوديك selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z. هيدا الرقم هو الزد النيميرو اتوميك. واضح؟ فإذا les éléments sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z. La prochaine fois, monsieur, on va parler du tableau périodique. C'est quoi le tableau périodique et comment les électrons sont placés dans ce tableau périodique et comment peut-on trouver la position d'un élément dans le tableau périodique. Bonne journée. بس هيدا للحفظ. Non. يعطيكم العافية. Merci, Steph.